जय जगन्नाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भुजे सबे वेणु शिरसि शिखिपीठं कटी तटे दुकूलनेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। भगवद गीता की जय। जय जगन्नाथ। प्रणाम माता जी। प्रभु जी प्रणाम। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 17 चंद्रप्रभा माता जी अनुवाद देखो। कर्मण्यो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद। महाराज दंडवत प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कर्मर पंथा अति जटिल, ताकू बुझिबा बड़ कठिन। तेणु व्यक्ति को भल रकम बुझिबाकू पड़िब कर्म कौन, विकर्म कौन और अकर्म कौन। भावार्थ किपरि ए भौतिक बंधनरु मुक्ति पाइबाकू हेबो, ए विषय रे जदि कोनोसी व्यक्ति निष्ठा सहकारे बुझिबाकू चाहे बा ए प्रश्न उपरे गुरुत्व आरोप करे, ताहेले ताकू कर्म, अकर्म और विकर्म निषिद्ध कर्म मध्यरे थिबा पार्थक्य को बुझिबाकू पड़िबो। व्यक्ति को कर्म, कर्मर प्रतिक्रिया और निषिद्ध कर्म आदिर व्याख्या बा विश्लेषण प्रति ध्यान दे भल रकम बुझिबाकू पड़िबो, कारण एहा हेउची बड़ जटिल विषय। कृष्ण चेतना कौन एवं प्राकृतिक गुण अनुଯାयी कार्य करिबा कौन, एहा जानिबाकू हेले व्यक्तिर भगवानଙ୍କ सह थिबा संबंध कथा ताकू बुझिबाकू पड़िबो। जे एहार तत्व बुझिची से भल रकम ए कथा जाने जे प्रत्येक जीव भगवानଙ୍କର शाश्वत सेवक अटे एवं फलतः ताकू कृष्ण चेतनारे कर्म करिबाकू पड़िबो। समग्र भगवत गीता एही सिद्धांत ही देइछि। एहा छड़ा अन्य जेउ सबु सिद्धांत और अनुसिद्धांत कृष्ण चेतनार विरुद्धाचरण करे से सबु विकर्म बा निषिद्ध कर्म अटे।
ए सबु गहन विषय भल भावरे बुझिबाकु हेले व्यक्तिକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଜ୍ଞାନରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ସୁଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସେଇଆ। ତାହା ନହେଲେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମିତ ହେବ। ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद माता जी। ये श्लोक रे श्री भगवान कहते कि कर्मण्य हपि बोधव्यम, कर्म को बुझिबा, बोधव्यम माने बुझिबा उचित, जानिबा उचित। विकर्मण च बोधव्यम, जोटा विकर्म निषिद्ध कर्म ताको मध्य बुझिबा उचित। फिर अकर्मण च बोधव्यम, अकर्म को मध्य बुझिबा उचित। माने से कहते तमें कौन कर सेटा अलग कथा, किंतु तीनिटा को बुझिबा उचित। तार कारण है कर्मण गति गहना, गहना कर्मण गति। तार कारण है कर्मर गति बड़ गहन, ताकू बुझा बड़ कष्ट। माने ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक तो सन्यासी नहीं कि निषिद्ध आचरण दुर्गति प्रापक अटे। जो आचरण आम करवा उचित नहीं, जदि करवा ताहले निश्चित दुर्गति हम। कर्म को माने जदि आम न करवा, जो कर्म को न करने को अकर्म कहते एवं सन्यासी माने कर्म को न करिकी किभली प्रकार से शुभप्रद होती अथवा सेमानकर कल्याण केमिति हब, किपरि भावरे गति अर्थात तत्व से माने केमिति सब एटा जानिबा बड़ दुर्गम कथा। कर्मर उपलक्षण तीन प्रकार अटे। गोटे है कर्म, विकर्म एवं अकर्म। एठी माने जो व्याख्या कहा जाइछि कि शास्त्र रे जो कर्म लेखा जाइछि सेटा से कर्म को कर्म कहती मोक्षर कारण से होता है। जदि शास्त्र रे जो लेखा है उल्टा कई करे से भली आचरण को विकर्म कहा जाए एवं जे भली से जीवंकर दुर्गति होता है। आ शास्त्र जोटा लेखा जाइछि जदि सेटा जने न करे बा विपरीत करवा अलग, न करवा मध्य अलग। माने अलस्यावशत जने सेटा को न करे ताहले ताको अकर्म कहा जाए। तेणु अकर्म अवस्था भेद ये जो कहा जाइछि माने अज्ञानी लोक कौन करती ना आलस्यवशत वेद विहित कर्म को करती नाही। जो लोक माने कर्म फल को नश्वर एवं दुखदायी जानी से माने मध्य वेद विहित कर्म को करती नाही। एभली भावरे कर्म को जने जदि माने भगवान ए जगार हम समस्त को कहते, श्री अर्जुन को कहते कि माने ए कर्म को बुझीबा बड़ा आवश्यक। न बुझिले आमे कौन करवा ना कर्म को आमे जहाँ भी करुछंती बा जहाँ माने आमर बिना कर्म रे आम रही पारंती नाही। स्थिर कौन होना बड़ भूल भाल हो जाए। तेणु एठू जानिबा बड़ आवश्यक। इथे सरस्वती पादक मतरे कि जदि विकर्म को से कहते प्रतिषिद्ध जो कर्म को माने करा जाए नाही ताकू विकर्म कहा जाए। आ अकर्म है बिल्कुल कौन सी काम न करवा, छाड़ी देवा सब किसी जानी शुणी कि चुपचाप बसी रहे अकर्म हो गला। एठी आउ बुझिया बड़ा आवश्यक। कारण जने जदि एटा को बुझी न पारे कर्म, अकर्म एवं विकर्म तीनोटी है कर्मर प्रकार एवं तीनोटीर अर्थ मध्य बड़ गहन। तेणु जदि जन एटा को न बुझी पारे बा बुझिया पई चेष्टा न करे एभली कर्मर गति थिबारु से आपे आपे ए संसार रे बांधी हो जाए। ताको कोनोसी माने आवश्यकता नहीं आ कोनोसी अन्य कर्म करिया पई, खाली चुप रहिले भी संसार रे बांधी हो जिवो। तेणु एठी माने श्रीधर स्वामी पाद कहते कि जो माने जो एठी कर्म जोटा कि शास्त्र कही थाए सेटा को आमे माने तत्व रे जानी करिवा उचित।
ଏବଂ ଅକର୍ମ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିକର୍ମ ଯେଉଁଟା ନିଷିଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଉଚିତ। ଯଦି ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା, କାରଣ କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ ଗହନା ଏବଂ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ, ଏବଂ ଏଭଳି କର୍ମ ଶବ୍ଦରେ ଭଗବାନ 3 ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାର ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିଜ୍ଞେୟ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଜାଣିବା ସାଧାରଣ ଜୀବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ କଠିନ। ମାତାଜୀ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଅନୁବାଦରେ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ମର ମାନେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ସେଟା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ଜାଣିବା, ଆମର ବୁଦ୍ଧି କେତେ, ଆମକୁ କେମିତି ଭାବରେ, ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ବା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତଥାକଥିତ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲ ଭଟକ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଠି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କର୍ମ ନର୍ମାଲ ଆମେ କର୍ମ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ, ଲେକିନ କର୍ମ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିକର୍ମ ଅକର୍ମକୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ସେଇଆ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ମୋକ୍ଷ ସାଧନା ପାଇଁ ବା ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ତାକୁ, ସେଟା ହେଲା କର୍ମ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ତା ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜାଣି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବା ଉଚିତ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ମାନେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଉଠିବା ମାନେ ଶୋଇବା ଏସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ଆସିଥାଏ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ନୈମିତିକ କର୍ମ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମର ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କରିବା କଥା ସେଟା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାମ୍ୟ କର୍ମ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଜୀବିକା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କର୍ମ ବିଧି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାକୁ କର୍ମ କୁହାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ୟାକୁ ଆମେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇକି କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସେ ବିକର୍ମ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ବିକର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଆମେ ସେଟା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଠି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଜଣେ ସବୁକୁ ନ ଜାଣିଥାଏ, କାରଣ ତ ଯଦି ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ କର୍ମର ଗତିକୁ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ କଠିନ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବିକର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାମ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଆମେମାନେ ଯଦି କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନାରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଆପଣ ଭାଷ୍ୟ ଦେଖିବେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାରୁ ମାନେ ବୁଝି ହେବ କି ଯେଉଁ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟ ହବି ବୋଧବ୍ୟମ, କର୍ମକୁ ଯେଉଁଟା ତୁମେ କରୁଛ ବୁଝିକି କର। ବୋଧବ୍ୟଂଶ ବିକର୍ମଣ, ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ୁଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିକି ଛାଡ଼। ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ଅକର୍ମ, ଯେଉଁ ତୁମ ଅଳସୁଆ କରିକି ତୁମେ କର୍ମଟା କରୁନାହଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିକି ମାନେ ନ କର। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ନ କରିବ ତାହେଲେ ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି, କର୍ମର ଗତି ଏତେ ମାନେ ଗହନା, ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସଂସାର ବନ୍ଧର ଚକ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ପକାଇ ଦେବ। ଏଠି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏବେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବଡ଼ କଠିନ। ପ୍ରଥମେ ତ ଶ୍ଲୋକ ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଖା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ରୂପରେ କହିଥିଲେ। ଶ୍ଲୋକ ଯେମିତି ସେ କହିଥିଲେ ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତେ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ୟା ପରେ ଆସିଯାଏ। ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ଅଲଗା, ଜଣେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୂଜା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ କରି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଇବା ଶୋଇବା ଉଠିବା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ବିବାହ କରିବା, ଇ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्म ज्ञानेन्द्रिय द्वारा कर्म एभली सब कर्म आम करि किंतु ये कर्म को बुझीबा ये सेतिकी बड़ कठिन जेतिकी आमे माने आमे भगवान को बुझीबा कारण यही कर्म माध्यम रे ही श्री कृष्ण आमर ऊपर प्रसन्न होइथांती। एमिति शास्त्र रे देखा जाए कर्म साधारण हेले मध्य से माने बड़ बड़ महात्मा होइथांती। बेले बेले कर्म बहुत बड़ हेले मध्य से माने कपटी होइथांती। से माने भगवान को दयारू दूरे जाती। तेणु एठू केवल एतिकी आशा एथिरे निश्चित श्री भगवान जी के हृदयस्थ परमात्मा रूप में आम समस्त हृदय विद्यमान से निश्चित प्रेरणा देवे कारण तांको प्रेरणा बिना आमे माने कौनसी वस्तु को बुझी पारंती नाही एवं से मध्य उपयुक्त साधु बा गुरुंकर दर्शन कराइबे जहा द्वारा कि आमे ए कर्म विकर्म अकर्म विषय जानी आमे ठीक रास्ता रे आगु को चली पारिबा। जय जगन्नाथ हरि बोल। प्रभु जी जय जगन्नाथ प्रणाम। शुभ लक्ष्मी माता जी गोटे भजन रखी दियंतु।